কালকে মোরা नम विश्वनाथाय शिवाय नम ऊर्ध्व नम विश्वनाथाय शिवाय नम आत्मन्य नम विश्वनाथाय नागपाशाय नम एते गंधपुष्पे त्रिशूलचक्राय नम एते गंधपुष्पे शिव शक्तिभ्यो नम एते गंधपुष्पे नम शिवाय सर्वपुण्यं सर्वयोग्ये सर्वहरि तस्मिन् तुष्टे जगत्तुष्ट प्रीणीते प्रीतं जगत् एतत् कर्मफल श्री श्री नारायण समर्पित मस्तु। সবাই প্রণাম করে উঠে যাও, শিবলিঙ্গকে ভাঙবেনি। আর ওইখানে পাটে সব বক্তা মন দিয়ে শোনো, সব বক্তা মন দিয়ে শোনো আমার কথাটা। হ্যালো, সব বক্তাকে বলছি মন দিয়ে শোনো। সবাই মন্দিরে গিয়ে 100 টাকা করে দিয়ে এখানে কমিটির কাছে কুপন নেবে।